koliko kroz same serije može se naučiti dosta toga vezano za istoriju, same običaje i karakteristike ljudi. Otpisani jesu bazirani na nekim istorijskim događajima i činjenicama, ali opet ipak je to fiktivna serija sa fiktivnim likovima i uživanje u svakom momentu ovih epizoda. Tako da hvala što me podržavate u ovom napretku. I gledat ću da stignem da 2 puta dnevno kačem snimke. Samo treba namoliti sebe da to uradim. Idemo mi dalje sa sljedećim epizodom. Pečurke. Samo da nisu one koji izazivaju halucinaciju. Tihi dolazi u skladište gdje se nalazi opštinsko uzgajalište pečurki i susreće se sa Brankom, koji ga obaveštava da treba neko da pošalje pečurke za ministra Nedića i da dođe uveče u 6 sati na sastanak. Cibe i Zoran prelazi iz Zemuna u Beograd, ulazeći na brod. Ustaški poručnik ih upozorava da im vize traju 3 dana i da paze na rok. Po dolasku u Beograd oni odlaze u uzgajalište pečurki gdje se susreću sa Tihim, Proletom i potom dolaze do Branka gdje se nalazi također i Paja. Branko potom upoznaje Tihog, Proleta i Paju sa Zoratom i Cibijem, govoreći da su oni stručnjaci za telefoniju i da će im pomoći u izvršenju akcije. Zoran govori da je ova akcija veoma važna i da je naredbu za nju dao glavni štab. Kao glavni problem za pripremu izvođenja ove akcije, on navodi to što nemaju plan zgrade telefonske centrale i pita ih da li bi mogli da pomognu u pronalaženju planova zgrade i daje im mali fotoaparat. Potom Zoran razgovara sa Brankom i kaže mu da mu Prolet, Tihi i Paja ne ulivaju veliko poverenje jer su mladi, ali ga Branko teše govoreći mu da su oni iskusni i da su učestvovali u mnogim akcijama. Cibe, Tihi i Paja dolaze ispred zgrade telefonske centrale i posmatraju ulaz u zgradu i obezbeđenje. Prolet donosi pečurke u stan ministra i pozdravi se sa služavkom Marijom, koju poznaje od ranije, verovatno iz dobrih razloga. Ona ga upozorava da su u stanu gosti i odvodi ga u kuhinju. Za to vreme u drugom delu stana ministar igra poker sa nemačkim generalom i još dvojicom. Dok Prolet i Marija razgovaraju u kuhinju i međusobno flertovanje, ulazi ministrova supruga Melanija i poziva Mariju da dođe jer je potrebno. Marija onog potom Proleta odvodi u svoju sobu. Paja dolazi u stan kod Branka gdje zatiče Tihog i Cibeta koji pravi eksplozivnu napad. Tihi se nervira na Paju što kasni, ali ima je razloga da je naišao na raciju. A potom Paja Tihom komentariše kako nema previše poverenja u eksplozivne naprave koje pravi Cibe. Boga mi Paja i ja bih te razumeo. Ovaj mu dođe malo mutav, a Boga mi ću morav. Počeo mi se sviđa lik Paja, znači od prve epizode pa do sad, znači. Marija potom dolazi u svoju spavaću sobu i zatiče Proleta bez odeće i pritom spavaju. Ostaje ko će ga znati šta se dešava. Paja, Tihi i Branko se nalaze u garaži i komentarišu kako još nema omladinaca koji treba da dođu sa ukratnim konjima. Za to vreme dvojica omladinaca, Micko i Kola, ispred njene kuće posmatraju automobil nemačkog oficira koji je došao kod ljubavnice. Interesant. Prilikom krađe automobila oni imaju problem sa paljanjem, ali na kraju uspeve da ga upale i odu. Nemac potom istrčava iz kuće i bezuspešno puca na njih. Prole vidi da je Marija zaspala i iskrade se iz kreveta i odlazi u ministru u kancelariju. U sefu pronalazi dokument u kojem je plan telefonske centrale i potom uzima deo plana o skladištu goriva, dok ostatak fotografiše. Za to vreme ministar koji gubi u pokeru, deco, kocka nikad nije bila reč, niti će biti. Nemojte se kockati. Odlazi u kancelariju da uzme još novca. Dok ministar ulazi u kancelariju, Prole se skriva iza leve zavese. Ministar uzima pare i pri izlasku iz kancelarije primeći neko šuškanje kod prozora i pomeranje zavese. I uzima pištolj. I polako se približava, ali po dolasku kod prozora zatiče jedno malo mače. Boga mi, ova maca je postala spasitelj za Prolet. Not bad. Po ministrovom odlasku Prve napušta kancelariju i odlazi iz stana. Branko, Tihi i Paja u garaži razgledaju automobil koji su im doveli omladinci. Ministarka Melanija ulazi u sobu kod služavke Marije i zatiče pepeljaru punu pikavaca, koje je Marija prethodne noći dala Proletu da puši. A potom poziva Mariju i pita je da li je neko bio noćas kod nje i čiji su pikavci. Ona odgovara da je ona pušila, mada ministarka zna da ona ne puši, ali puši ponekad kad je ministar da, što mu ministarki budi sumnju. Ministar u kancelariji slaže novac od pokera u sef, a zatim ulazi ministarka da utužuje da je bio sa služavkom. Branko, Zoran, Cibi, Tihi, Prle i Paja gledaju fotografije plana telefonske centrale i dogovaraju se oko plana akcije. Ministar u sefu pretražuje dokumente i shvata da mu nedostaje deo planova. Mislio da ih je izgubio, mada njegova žena kaže da zna možda koje mogu da ukrade planove. Potom poziva specijalnu policiju i traži mu da pošalju agente. Agenti Limer i Gojko dolaze u stan kod ministra i posle razgovora sa njim pozivaju Mariju i pitaju je ko je bio sinoć kod njih.
Ona kaže da niko nije bio, ali ga ministar upominje za te pikavce koje je našao, ali pošto nisu verovali da su njeni, agenti počinju da je bio. Posle batina on im odgovara da je kod nje bio njen momak Prle iz uzgajališta Pečurke. Potom im odvode agenti. Pukovnik Miller razgovara telefonom i potom u kancelariju ulazi major Krieger. Miller ga tada obaveštava da su iz stana jednog od Nedićevih ministara ukraden dokumenta o skladištu goriva. Krieger potom kaže da će to biti zgodna prilika da pohvati bandite. Miller se slaže s idejom i naređuje mu da organizuje akciju. Tihi se pozdravlja sa Brankom i odlazi iz uzgajališta Pečurke. Ubrzo potom agenti specijalne policije, predvođeni Limarom i Gojkom, dolaze u uzgajalište i Branku govore da su došli po Prleta. On im odgovara da je on danas slobodan, a oni mu tada saopštavaju da i njega privode i da će morati da ih odvede do Prletove kuće. Prilikom odvođenja, Branko uspeva se otrgne s agenti i ulaze s njima u oružani obračun, pokušavajući da pobegne iz skladišta. Ubija on jednog agenta, ali ubrzo biva ranjenu nogu od strane Limara. Branko pokušavajući pobegne iz uzgajališta, nailazi od druga dva agenta koje su ostale u kolima, pritom ubija drugog agenta, ali ga Gojko na kraju završava. Prle, Tihi, Paja i Cibi, preobučeni u njemačke vojnike sa kolima, dolazi ispred telefonske centrale. Paja ostaje da dežura u kolima, dok Tihi, Prle i Cibi izlazi iz kola i ulaze u zgradu. Penju su stepenice i na jednom od spratova savladavaju njemačkog vojnika i potom ulaze u kancelariju gde savladaju još jednog vojnika. Zatim Tihi savladava još jednog vojnika i potom počinju da postavljaju eksploziv po zgradi telefonske centrale. Dok oni postavljaju eksploziv, Paja izlazi iz kola i pokušava započne razgovor sa stražarom ispred zgrade nudeći mu cigaret. Nedugo zatim počinje se čuje alarm iz zgrade i ubrzo ispred zgrade dolaze kola sa vojnicima koji ulaze u zgradu. Kada su vojnici svi ušli u centralu, stražar koji je ostao sa Pajom biva ubivan. I Paja sklaja njegovo telo iza stepenica i počinje da stražari ispred ulaza. Prle, Tihi i Cibi se kreću po zgradi praveći se da jure bandite. Na jednom dvojica vojnika zaustavljaju Prleta i Tihu, ali Cibi ubija i potom nastavljaju da beže. Izlaze iz zgrade i trče prema kolima. Pred kolima Cibi počinje da broje eksplozije u zgradi i tada istrčaju dvojica vojnika koji ga ranjavaju. Cibi, pa gde si morao da naučiš da brojiš? Na kraju Prle uspeva da ubiješ dvojicu nemačkih vojnika. I pritom ulaze u kola i baci se u beg. Dok se voze kolima, Tihi vadi iz Cibetovog džepa pečurku, gde mu Cibe govori: a Majlija, ona nas je spasla. Gde pritom on umire. I tako se završava naša 5. epizoda. Sada moje mišljenje. Ja mislim da je Paja spasio ovu epizodu, čisto zbog humora. Pritom lako ga je sporazumeti se s nama. Tako da možda on bude na vrhu najboljih likova u seriji Otpisani. Sve je moguće. Mada sačekat ćemo da prođe u sve epizode. Plan je bio okej, samo Prle će morati da nađe novu devojku. Izgleda da prati Tihim stopama. Ali već primećujem neke probleme ovdje. Slično u prethodnoj epizodi. Cibi je nekako antipatičan lik u epizodi. Stekao mi osjećaj lika koji stalno uči za ispit i bez imalo humora. Zato me njegovo brojenje eksplozija malo izriralo. Ne mnogo, ali malo. Bespotrebno skroz. Da, verovatno da bi epizoda bila takva, držali su se toga. Da u svakoj epizodi barem jedan saveznik pogine, a možda i više. Sad, eksplozija koja se desila u centrali. Problem je što ne znam da li da računam pogibi, iako je znano da je bilo ljudi unutra. Mada držat ću se logike kao u epizodi Garaža. I ako ne vidim da se desilo, ili ako neko nije rekao da su poginuli, ja ih ne računam. Međutim, imam još jednu stvar da kažem. Možda je bitna, možda i nije. Jeste li primetili da u svakoj epizodi do sad upoznajemo nove likove? Budu samo tokom jedne epizode i to je to. Nemamo duboko mišljenje o njima. Kako im je narav, karakter i tako dalje. Znamo samo da ih je štab poslao, da će im pomognu našim glavnim likovima i to je to. Ali nekako ne doprinose mnogo priči, znači previše su kratko da bi steklo njihovo vezanost. I onda tokom epizode ili ginu, ili odu, ili ne učestvuju. Zašto ih onda uvodimo ako će trajati toliko kratko? Zato se sa novim likovima u svakoj epizodi nikada ne sporazumem. Kao i prethodna epizoda, neka se nađe isto negdje na sredini. Toliko za danas, vidimo se sljedeći put. I upamtite, ne posvećujte previše vremena onima koji će vam traćiti vreme.